আল্লাহওয়ালা মন্ত্রে টিকিয়ে পরিশ্রম করো। চুপ হইব চুপ হইব। এ লুসিও হতা তোতে পাটিরে পকাই দেবি। কইলা মাইচিয়া গায়ক তুই এড়ে উন্ডিরা। কইলা মাইচিয়া গায়ক তুই এড়ে উন্ডিরা। তোঠে মাউস নাই তু বই শোইছু সে ঘরে পঞ্চামୃତ ପିଇକି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କହିଲେନି ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦବ, ସେ ଗଛଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା। କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ রাজা চিଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। କଲ୍ୟାଣ ମହିମା ଜଗତ ଜନନୀ ଝଙ୍କର ବାସିନୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ রাজা মা দক্ষিণ কালীଙ୍କ বৃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। মম আরাধ্য মম বন্দে অবধূত গাদি ব্রহ্ম রাজা বাবা কুলমণিଙ୍କ বৃত্তি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে বল। উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা ମାନଙ୍କର ଆଜିର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ତଥା ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗୀ ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। আহুল একবার হরে হরে বল। সত্য নারায়ণ দেব হে আস হে হরি নদন কিঞ্জনে বারে দয়া কর। বাস ওম গণানাং ত্বং গণপতিং গুং হবামহে প্রিয়াণা ত্বং প্রিয়পতিং গুং হবামহে নিধিনাং ত্বং নিধিপতিং গুং হবামহে বসো মম নমো গণেশ বিঘ্নেশ গিরিজানন্দন প্রভু মম বিঘ্ন নিহন্ত্যাসু সর্বসিদ্ধি প্রদ ভবজং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমর্ত সুন্নন্তি দেবে স্থবির বিদেশাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদ্রে গায়ন্তি জং সামগাহ ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্যন্তি জং যোগিনং যস্যাং দগ্ন বিদু সুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমঃ। হরি 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 ওম ত্রয়ম্বক যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যুমুক্ষিয়ং মামৃতাৎ নমঃ শিবায় মাতা চ শারদা দেবী পিতা চ পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কমলা দেবী ভাগ্য দেবী নমস্তুতে জবা কুসুম সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদিতি ধন্তারি সর্বপাপ ঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকর নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
ଜଗଦା ନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ প্রণেতার্থী রায়ত নমো নীলাচল নিবাসায় জগন্নাথায়তে নমঃ জগন্নাথায়তে গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকায়াঙা নাহি ভাস্করে তথা ভিন্নাভিনগ্ন করত পঞ্চদেব কলা বাধিলা জানি ক্ষমা করন হিলে রমা বাধিলা জানি ক্ষমা করন হইলে রমা আয়ে রমণ দণ্ডে দিও টালি এ রমণ দণ্ডে দিও টালে ইয়ে তুম্ভঙ্কু জগন্নাথ আজ মনোরথ তুম্ভঙ্কু জগন্নাথ আজ মনোরথ ভরতি দেবী গালি হে রূপানিধি করুণা সিন্ধু বলি হরে ଆଉ ଇଏ କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେ ଡରେ ଡରେ ମରେ କାଳ ସରପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନ ମାନକୁ ସବରେ ହେ ପାନି লেখিলে এক বৃক্ষ পত্র যৌফল কুর্বন্তু তে মঙ্গল চুপ ଲଙ୍ଗଳ କଣ ହଳ କରିବୁ? ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ, ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ, ଜାଗା ବାଛି ନିଅ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ଶିକ୍ଷିତ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, କଳାକାର, ଦେଶପ୍ରେମୀ, କୃଷକ, ସୈନିକ, ସମାଜସେବୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱବିଦି,
ए पुओ ज्ञानी गुणी विवेकी पंडित माने जन्म नहीं ये माटी की पावन करिछंत यही संस्कृति संपन्न जिलार आर्यग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम ए निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर आनुकूल्य सहयोग प्रचेष्टार अर्थ अपचय आज्ञा बाबूरे द्वादश दिनात्मक नामयज्ञ विदग्ध कला पाला कलार सप्तम रजनी आंभ मानकर प्रथम स्तबक जेतिकी बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी पंडित माने आज माँ दक्षिण कालींकर पवित्र पावन क्षेत्र में उपनीत आपण माने हेइचंती आपण मानकु श्रेय ज्ञान करी आपण मानकर सर्वविध कल्याण साधन पाई आज्ञा आजिर जजमानकर समस्त सपरिवार वर्गंकर मंगल पाई अनुष्ठान समस्त कर्मी मानकर मंगल पाई सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडलींकर मंगल पाई बाबूरे उभय पक्ष पालाचार्य ये पालावाला एवं से पालावाला कल्याण पाई मु गोटे मंगलाचरण शुल्क पाठ करिछि आज्ञा कवि हेले खेमेंद्र कवि कंठा भरण कवि कहिले आपण मानकु आज सप्तम रजनीर प्रथम पर्याय रे कौनसी देवता देवी आशीर्वाद करिवे नाही गेरुआरे कौनसी ठाकुर ठाकुराणी गोटिए गछ पंडितों को आशीर्वाद करिवो कौन एटा की पालिया कि रे कोटा हबो कोन काटी तमर टंका कोटा हबो मु कहली कोन हाथ देखैलानी छुरा फुरा रे काटिबो ना कोन कोन काटिबु काई टंका तू काटिबु तू तो पालिया पाला हउती दक्षिण काली मंदिर रे हां मंगल करंती कि से देवता नले देवी की ठाकुर ठाकुराणी आपण कोन से देवता को आनिलेनी ठाकुर ठाकुराणी के आनिलिनी गोटे गछु आनले मंगल करिवो जदि गछ मंगल करिवो से गछर गुण तमे कहै पड़िवो मु प्रथम दिन कहितिली आगु को भी कहिबी हाँ। जदि भल मनीष हवा को चाहूचु गछु को गुरी कले मनीष हबु अरे गछु केले गुड करिया मनीष भितरे जदि दयालु गुण नाही से मनीष हबो ना दयालु गुण काटू शिखिबु है काडो महात्मा गांधी जो कहलेनी गोटे जाबुड़ा पकैला आ गोटे गाल देखै देबो हाँ। से गछठू शिखितंती ना आज्ञा आज्ञा को गछ मार खाइ दया करती अहिंसा आंदोलन गछठू शिखिचंती से गछ किए कवि हेले गंगाधर मेहर गोटे पद गाउची सुनु तू पालिया झांझ बजेउ तू कोन ता भीतर कथा जानी आज्ञा से आई कहउती हां कला दयालु जनर ए लुसियो होता तो ते पार्टी रे पकई देबी कहला माई चिया गा तू एड़े उंडीरा तोठे माउस नाही तू बस सोईचु से घरे हाँ। मृत पी चुप हेब बदमासी पालिया तांकरी बसा घरे सबु बेले